Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kita kembali dalam topik reaction kinetic bahagian kedua iaitu collision theory. Okey, objektif untuk pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita nak explain collision theory. Nombor dua adalah untuk define activation energy. Yang ketiga, to explain transition state theory. And number 4 adalah number 4, draw energy profile diagram on the reaction. Okay, what does it mean by collision theory? So collision theory is the theory to explain how chemical reactions occurs. Only effective collisions can cause formation of product. Okay, example kita ada molekul AB dan juga molekul BA. Okay, so apabila berlaku collision, okay, kita akan dapat di sini BA dan BA. Okay. Jadi maknanya collision ini tidak efektif. So no product will form. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Kita ada BA dan juga BA. So apabila berlaku collision, okay, maka produk yang terhasil adalah BB dan juga AA. So ini adalah dipanggil sebagai effective collision di mana ia akan menghasilkan produk. Okey, mari kita saksikan video ini ya. For a reaction to take place, the reacting particles must collide. But just because they do collide, it doesn't mean they will react. Now consider a reaction between two diatomic molecules, AA and BB, to give two molecules of AB. This can be represented by the equation. These two diatomic molecules can collide in many different orientations, but consider the two orientations here. In orientation 1, the two diatomic molecules A2 and B2 are in the correct orientation to react. In orientation 2, they are not, and so no reaction occurs. Imagine our reaction being that of a ball of yellow plasticine reacting with a ball of red plasticine to give just one ball consisting of the yellow and red plasticine stuck together. If you slowly roll the ball of yellow plasticine towards the ball of red plasticine, they will collide. However, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will not be stuck to it. No reaction. If you throw the ball of yellow plasticine at the ball of red plasticine, again they will collide. But this time, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will be stuck to it. There has been a reaction. We call a collision that results in a reaction a fruitful collision. So, for the collision to be fruitful, the reacting particles must collide with sufficient energy. For a reaction to occur, particles must collide with sufficient energy, and particles must be in the correct orientation. Seterusnya kita lihat kepada collision theory. Based on the colliding molecules must possess a minimum energy called activation energy to initiate the chemical reaction. What does it mean by activation energy? So activation energy is the minimum energy required to initiate a chemical reaction. So the molecules must collide at the right orientation. So barulah berlakunya effective collision. So dalam orientation ini, okay, untuk berlaku sesuatu dia tidak balas, jadi molecule must properly oriented so that specific bond can be broke and a new bond will be formed. Okay, kita lihat gambar rajah di sini. Ini adalah gambar sebelum berlakunya collision. Ini semasa berlakunya collision. Okay. Dan after collision, okay, akan berlaku bond breaking and bond forming, di mana bond breaking di sini dan di sini akan berlakunya bond forming. Tapi untuk effective collision,
Okay, selepas berlakunya collision, tidak berlaku bond forming or tidak berlaku bond breaking or bond forming. Okay, jika kita lihat definition bagi activation energy iaitu minimum kinetic energy needed or required by the reactants for an effective collision to take place and to initiate a chemical reaction. Jadi maknanya kalau kita lihat dari segi gambar raja energy profile diagram, okay, so ini adalah EA adalah activation energy. Okay, jadi molekul tadi perlu mempunyai tenaga paling minimum, okay, sebab minimum kinetic energy needed by the reactant, okay, supaya berlakunya effective collision. Jadi kalau tenaga dia tak cukup, maka dia tidak akan berlaku tindak balas. Okay, contohnya di sini, kalau dia tidak berjaya melepasi activation energy, maka tindak balas tidak akan berlaku. So, dia akan turun baliklah kat bawah ni. Kita boleh bayangkan macam tu. So, dia mesti melepasi minimum energy di sini. Iaitu dipanggil sebagai activation energy. Okay, menurut transition state theory, okay, contoh kita ambil AB plus PQ produce AP and BQ. Okay, so di sini adalah reactant, iaitu molekul AB reacts with molekul PQ. Jadi apabila berlakunya tindak balas, okay, jadi dia perlu mempunyai tenaga sebanyak ini. So ini dipanggil sebagai activation energy. So ketika dia mencapai activation energy ini, keadaan ini dipanggil sebagai activated complex, di mana keadaan ini dikenali sebagai transition state. Okay, kita lihat dengan lebih detail. So the transition state theory describe how the reactant change to product. So an intermediate stage lies between the reactants and product is transition state. Okay, maknanya sebelum reactant tadi menjadi produk, dia akan mencapai tahap dipanggil sebagai transition state, itu keadaan peralihan. Okay, dia keadaan peralihan, maksudnya dia nak beralih daripada reactant menjadi produk. Okay, the species present at the transition state is called activated complex. So, ketika inilah berlakunya proses bond breaking and bond forming. So, the energy difference between the reactants and the transition state is the activation energy. Okay, jadi EA di sini iaitu activation energy that must be overcome by the reactant before they can form products. Okay, apa dia activated complex? Okay, activated complex adalah very unstable, very short half-life, maknanya jangka hayat ni sangat pendek. Okay, so activated complex ni adalah keadaan di mana dia berada pada transition state. Yang ni. Okay, yang ni dipanggil sebagai activated complex. Jadi, apabila reactant AB react dengan AB yang lain, okay, so dia akan melalui fasa dipanggil sebagai activated complex, okay, di mana proses bond breaking dan bond forming berlaku. Okay, maknanya nanti AB akan break, okay, so bond breaking antara A dan B, dan apabila dia bertukar menjadi produk, okay, now A akan form bond dengan A akan combine dengan A daripada molekul yang lain, B akan combine dengan B. So has the highest potential energy. So in an activated complex, the bond in the reactant molecules are in the process of breaking, while the new bonds in the product molecule starts forming. Okay, seperti yang saya cakap tadi lah.
Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan energy profile diagram macam kita dah lihat gambar sebelum ni? So, energy profile diagram is a reaction profile shows potential energy plotted as a function of the progress of the reaction. So, the difference in potential energies between products and the reactant is delta H ataupun delta H ni apa? Delta H adalah enthalpy of reaction. So, reactant molecules must have enough energy during collision to overcome and the EA, so reaction will produce the product. Okay, jadi kalau kita lihat gambar rajah energy profile diagram, okay, so beza antara enthalpy of reactant dengan enthalpy product, di sini kita panggil sebagai enthalpy of reaction, iaitu delta H. Jadi, untuk reactant tadi menjadi produk, ia perlu melepasi EA, iaitu dia perlu melepasi activation energy. So, apa dia activation energy? So, activation energy is the minimum kinetic energy needed for the reaction to occur. Jadi, reactant tadi perlu mempunyai tenaga kinetik, okay, melepasi atau sama dengan nilai EA. Barulah dia akan menghasilkan produk. Okay, so secara umumnya, the higher the value of EA indicates slow reaction and the lower the EA indicates a fast reaction. Maknanya kalau makin tinggi nilai EA, makin lambatlah tindak balas tu berlaku sebab syarat dia terlalu tinggi untuk dia jadi produk tu. Tapi kalau nilai EA dia rendah sahaja, maka tindak balas itu dia jadi sangat cepat. Okay, but only reaction with enough EA and collide effectively will produce a product. Maknanya dia perlu memenuhi dua syarat ni. Dia mesti ada enough activation energy dan dia mesti collide. Dia mesti berlaku pelanggaran secara efektif. Barulah produk dapat dihasilkan. Okey, berikut adalah energy profile bagi dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas exothermic dan juga tindak balas endothermic. Apa dia exothermic? Okey, exothermic adalah tindak balas yang hasil tindak balas dia akan membebaskan haba. So, dalam exothermic reaction, dia punya enthalpy of reactant dia is higher than enthalpy of product. Okey, di mana daripada reactant untuk menghasilkan produk dia perlu melepasi EA. So, ini adalah EA untuk exothermic reaction. Okey, yang bertanda merah ni. Okay. Beza antara reactant dengan produk ini dipanggil sebagai enthalpy change ataupun delta H. Jadi untuk exothermic reaction, delta H dia bernilai negatif. Okay, kenapa delta H dia negatif? Kerana delta H adalah enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Okay. Okay. Manakala untuk endothermic reaction, tindak balas yang menyerap haba daripada sekitaran, enthalpy of reactant is lower than enthalpy product. So that's why for reactant nak change jadi produk, dia perlu melepasi EA yang sangat tinggi. Jadi nampak tak yang warna biru ni? Ini adalah activation energy bagi endothermic reaction. Okay, so sangat besar nilai dia. Katalah reactant di sini. Okay, nak jadi produk, nak sampai ke sini. Okay, dia perlu mempunyai tenaga sebanyak ini. Okay, daripada sini ke sini. Itu adalah dia punya EA. Okay, manakala delta H pula adalah beza antara enthalpy of product dengan enthalpy reactant. So, dia hanya ambil beza sahaja. So, delta H untuk endothermic reaction adalah positif. Itu tindak balas menyerap haba. Okay, kita lihat contoh soalan.
Draw an energy profile diagram for the following reaction. Okay, 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen, produce 2 mole of ammonia, di mana delta H-nya adalah negative 123 kilojoule per mole. Okay, the question is, calculate the activation energy iaitu EA for the reverse reaction if EA for the above reaction is 300 kilojoule per mole. Okay. Ini adalah dia punya, daripada equation ini, kita akan buat energy profile diagram. So, energy profile diagram adalah graph potential energy in kilojoule per mole versus reaction progress. Disebabkan oleh di sini, nilainya adalah negatif 123 kilojoule per mole. So, negatif bermaksud exothermic. Okay, jadi bila graph exothermic, enthalpy of reactant is higher than enthalpy product. Jadi kita akan letak di sini, reaktannya adalah 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 mole of hydrogen gas. Okay, di mana dia punya EA, okay, EA for the above reaction adalah 300 kJ per mole. Jadi maknanya yang line biru ini bernilai 300 kJ per mole. Okay, so reactant ini adalah produk. So produk dia adalah ammonia. Jadi beza enthalpy reactant dengan enthalpy produk ini dipanggil delta H. Okay, so nilai delta H diberi di sini. Jadi kita letak nilai dia negatif 123 kJ per mole. So the question is, calculate the activation energy for the reverse reaction. Jadi kalau kita kata reverse reaction, reverse maknanya you ada kat sini. You ada kat sini, you nak patah balik ke sini. Maksudnya daripada kanan bergerak ke kiri. Jadi bila daripada kanan nak bergerak ke kiri, jadi sekarang ni proses patah balik ni, enthalpy of reactant sekarang yang ni pula akan jadi reactant. Ini akan jadi reactant, ini akan jadi produk. So enthalpy of reactant ni lebih rendah berbanding dengan enthalpy of product jika dia patah balik reverse reaction. Okay, jadi untuk endothermic, EA dia adalah daripada sini menuju ke sini. Okey. Okey, saya letak color yang lain sikit supaya nampak. Okey, yang ni dia punya EA. Maksudnya banyaklah dia punya EA, tenaga dia tu. Jadi untuk kita nak calculate EA, maka kita akan ambil 300 tadi. So 300 plus apa? Plus dia punya delta H lah, iaitu 1, 2, 3. So tak perlu masuk tanda negatif, kerana negatif ni bermaksud exothermic. Okay, so 300 plus 1, 2, 3. So you may get the EA for the reverse reaction is 142 kilojoule per mole. Okay. Energy is absorbed to break bonds. Bond breaking is an endothermic process. Okay, bond breaking is an endothermic process. Kenapa kita panggil endothermic process? Sebab bila dia nak break, okay, bila dia nak break, dia perlu banyak tenaga. It needs energy. Okay, that's why bond breaking is an endothermic reaction. Okay, energy is released when new bonds form. Bond making is an exothermic process. Maknanya tadi kita break. So break dia needs energy. Maknanya tenaga diperlukan. Tapi kalau kita nak break, okay, kalau kita nak form bond forming, okay, so bond forming, jadi energy must be released.
Okay, energy is released when new bond form. So statement ni lah. Energy is released when new bond form. Bermaksud apabila berlakunya pembentukan ikatan, maka tenaga akan dibebaskan. Okay, itu saja berkenaan dengan collision theory. Jadi kita akan sambung 8.3 factors that affecting the rate of reaction pada video seterusnya. Terima kasih.